রং লাগাতে হবে বলতে নামতেই পারছি না। ভেঙে ফেলে দিল। মোবাইল ছিল এখনই ফেলে দিল। ওর নাম্বার টাকা লাগছে না। ওই তো ফেলে দিল। ওরে মা ও কিছু বলতে লাগলে ওরে ঘর থেকে ওরে ঘর के সবাই জানা হইছে এইখানে আলো দেখা যাচ্ছে মারবে ওকে তখন অনেক ছিল ওই তো আরেকটা सबके डाके ना सब भाषा में जाए के टाइम हो गया खाले जल्दी अथी करबे ना जाने खोदल है ठोकर मारेला करत धीरेन्द्र बेटा अच्छा रे नाम ना रे छबा हां तो तोर आवाज यहां पे से ढेले रखो यहां ढेले रखो फोन आवाज ए जी चली ना तो कालू के बाबू बाके लगे ना के ফোন আছে ফেলে যে এখনি এটা আমার কে ফেলে দিলা হাতে একটা লাঠি ছিল लोहा ছিল कि मैं इसे काहे करे कहां बांधत है मेरे हाथवा में खाली बतावत है सामने बाबू